Hello, hello, Cordino, I did Nia La February Kichi the dog Kiro Kisiki, me where that Monday, Muchado, okay, need to do now daily current news like American Lono, do Chugani, no, Pocket where Takasola, put it pa, me winning, no, Pocale where I love fun videos, the pano, do when no, Chutani, Edo Papa Tower at the no, La Crinico said when he หมู่เนาะแล้วผู้แกสู้ดูเนาะแม่ที่บ้านรอเวดาเนาะแล้วถ้าดิเกทเวดาเลยเนาะกรีนีก็เสดาเวเนาะแล้วผู้กุยเนาะคีตอเตตอดาเวนี่เนาะตูดูตาซาตนอนี่เนาะบาฮิลอเวดาตาเนาะแล้วมูเปียตาดิเพนนี่เนาะ KNTF อภัยวิเนาะเอาไว้นี่โดเมนีเดเวเนาะดอเอาไว้นี่ตูดูโดเมนีเดเวดอตูดูละအမီမေရာဒါဝီဒဝဲနော်ခီကဒဝဲနော်ဒေါမနီနေအတာနီခီစီနွီနီနော်ဒါဝီဒဝဲနေအတာနီခီစီတနီဒဝဲနေနော်ဘာဟီလောက်ကွေတာနော်ဒေါ်လာဖေဗူအာရီတချီခေါ်တော့ဖဲနီဒဝဲနေနော်တမဝဲတာနော်တလဲပါလော်ကီဝဲတာနော်တူဒူခီကနော်ဒီနေချီဝဲတာတူလောနော်မူနော်ကချဒဝဲနေနော်ဟောဟေတာဘာမနီလောနော်ကိုနေနော်ဒါလောတာတပလေးနေနော်တမီဝဲတာတာခေါ်လောဘာနော် freedom is not free နော် freedom is not free เนาะตาตะเบลนี่เนาะไปตู้ดูติรพาเนาะตูบอตาซาติรพาเนาะเอาไว้ติรพานี่เนาะบากะลอเวดาอตุยเนาะบาฮิลอเวดาตาตะมูเนาะบาดาลอเวดาตาตะมูตะกาดิบานี่เนาะมูติรพาเมทิลอเวดาเนาะเลอโพติรพาเนาะလောဘာလေတဒါကွေဒါဟခုခလစ်ကလေးနော်လောဘာဟီလောကွေဒါနော်တာတမူလက်တပချေဝဝဲဤနော်ခုနေနော်လောကရနီကောဆဲနော်တာဒီတရကဲထော်နီနော်အဝဲနေ PDF တာစာတိဖတ်နေတီးနေလာအခါနီနော်တဲချီထက်နေညာနော်ခုနေခေဘချီဖာလကရနီကောဆဲရောနော်ပွာကရနီဖိုတိဖာနော်မီပွာတိဖာလာအတာတဘလေနော်မီစကောဒါပွဲပွာကညောကလူဒီတော်လောမီပွာတိဖာလနော်အတာဟေဝဲဒါတာချောတီမန်နမီပွာတိဖာလနော်အိုဝဲဒါဒတာတူဒူတာဒူလေကချက်ထထော်ဒါဒါပယောတိမဆူရတိတဖာနော်ကိုနေနော်တူဒူတိတဖိုင်မီဝဲဒါနော်တူဒူဆိုနော်ဘာဒူပါကိုတိတဖာတော့မူလမေချီလောတိဖာနေနော်ပစဝဲဒါလဲနော်ကဆာယောကမမှုထကေတာနော်ပမာချေလတာကပမာတတိပါနော်ဒီဟောက်ကိုပေါ်တူနေနော်ဝဲနေတခါနော်ဒေါ်စီယခါနေနော်ဝင်းနေကေရောစစ်ကောဝဲတာလဲဝင်းနေလွိုက်ကောဖဲနေလောနော်ဝင်းနေပယောတိမဆူရတဲ့ဝဲနေနော်တွေ့ဦးထော်ဝဲတာနော်တွေ့ဦးထော်ဝဲတာဝင်းနေတလောဝဲနေကေဝဲတာမွေးမြူရေးချက်နော်ကိုနေနော်လက်ပယတိမဆူရဖောလာဝဲနေနော်တဟောက်ခဲလာနော်ကောပီယဝဲနေနော်ကေထော်ဝဲတာလဲနော်ဝဲနေဟောက်ခုပါစာနော်တော့ကေထော်ဝဲတာလဲတတ်ခိုလောကေထော်ဝဲတာတလောလဲတတူကတတူကစောကတာလောနော်ဝဲနေမေတာလောတာဥဒိုမာနော်တော့စင်ရခါနေနော်โอเคဦးလေးကြီးနော်ဖာတီဝဲဤနော်ဖာတီဝဲနေနော်ဥဝဲတာလဲစင်ကာပူချီကောတာဝဲနော်တော့တဲဝဲတာနော်ဒီဝဲနေနော်ချင်းဝဲတာနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတာနော်ဘွာတိဖာလဲခုတင်ညဝဲတာနော်တဲတာဖာတီဝဲနေဥဝဲတာလဲပွားပူနေနော်အနီသချီထဲနေညာနော်တော့สิงคโปร์ที่ก่อนนี่มีที่ก่อนและเลทอกเตอร์กลาดบิลเวนี่Southeast Asia เนาะมูทอกลิที่ Asia แพนี่เนาะโอเวดาเดชิเตอร์ติดพาและกระเทอติดพาเนาะดอชิติดพานี่เนาะโอเดเวนี่ตามุตาโบละปะตุเวดาและฮิเตอร์โลเนาะก็เยเวดาคือเวดาดูมาเนาะบาซาโดเนาะตาปัวและมีเมดาโอโกซันเวนี่เนาะอะตานี่เวดานุยชีခွီးနေတာဝဲနော်တော့တဲရနော်တာနီမေပွားတယ်လေနီနော်အမေတာနီနော်ပွေဝဲတာတဲ့တာနီကမွီနော်လောကအဲ့ဒါဒီတော့သူခွီးတညောဒီလောနော်တော့ဝင်းနီနော်စာထောဝဲတာလော့တထိုးခွီးရခေါ်ချိဖက်နီနီနော်တဲရလောနော်ဝင်းနီမလေးsorry စင်ကာပူပဒိုတာဝဲနီနော်ပကတဲကြလဲနော်နော်ဟာရောကွေဝဲတာနော်ဟာရောဒီတမေပါမနော်စီကွေဝဲတာတဝေါပါအိုဝဲတာလက်တဝေါဖဲနေနော်ဟေလော်ကေဝဲတာဂျေတော့ပါအဝဲဟော့ခုကပီတေဖာနေပဒုပွေဝဲတာလက်ကသူထော်ဝဲတာခုဒိုဝေထော်နော်တဖာထော်တိတဖာနော်ဖဲနေနေနော်ဝင်းနေတာပွားအိုကိုဆာဝဲနေနော်တဒိုးနေပါရတာနော်ဂျေတိမတာတေလပဒုပါနော်ခုနေနော်အဝဲကဆဲအိုဝဲတာလက်ခုပူဝေပူနေတာကောတာခဲနော်တော့အဝဲ
Adopuwe no duweni no moweda udo penikani no teda let edule kero ta wita yokola ba kuni no weni ta lo le no padu shini kuweda no a club penny ni uweda de pwa te che pu penny no awele tu lo da de no do tu lo weda no tamuta boti de pa no mi wini no le cha weda no muita pu no ta do ta la pu ti pa le ku bu wi pu no do le cha weda ta ni no to weda le lai si ma kuni no peliti paพ่อเนาะ peliti pa ปกิเจจาเลยเนาะ de ara เนาะ mi wini peliti pa pleki kolodi ni kuni เนาะ wa edu tinya เนาะ mi puta pwa we ni ueda phele เนาะ do pole khu tinya we da เนาะ puta pwa we ni ueda le pwa bu de ga lo เนาะ de da le de pucha khata ne we ta puta li ueda te che เนาะ mi wini เนาะ de ka pok pa ni เนาะ tu lo we da ta mi ta bo ti de pha mo เนาะ do de da awe apho mu la ueda te chinui ni do awe ni awe amada we no la alopa we da no apumu la awe atani de tinya ba na ke alopa we da u we da la ani la chi pa ni no ta tinya da le la we u we da phe ni ba no ku ta ni khai ni la social media ko ni no pa tinya no do padu da we le lo ko phe ni da we ni no ma che ke we no ta ka pa ke le hi le ko ku ta ni te da le no su ke te blo ne we ka mi lo ba we da le sofa ko ko da ko kwa ba Netflix lo no ku ta ni na kia we te ra la we tin no ba di la we ni a pwa phu no tu ta pu ta li ta do ta la lo mo no ko mi go de ni de da we go tho lo go ko te na ri no mi ne we tu me plan me wa ni we ni le ku le ka ni le we da lo a tu o pla ta lo le pwa bu we yi no ku ta ni ta u we da phe ni to ga lo ni te chi nya no a ta yo si te lo we ba no ku ta niအဝိနီနော်ချုံမွဲတာဒီလေဒီပတတိညာပါနော်တော့စညာခါနီနော်အဲ့ဒိုရှေဝရဘခဝဲတာလောthe 74th anniversary of Chin National Day เนาะ Chin documentary เนาะ นุ้ยชิลวีวอตวอเนาะเอาไว้ติมาไว้ละดิตัว fashion show อ่ะ Miss Chin แลเป่าสาแพนี่เนาะมีติดที่เหลือติญาบ้านเนาะคนนี้อย่าดูแชร์ไว้ละตื้อเนาะช่วยละปเวว่ากันยอตาซากลานี่เนาะปัตมานี่ตาพุตาเกดิพายิลีเนาะปะมิมานี่ก็รีมเนาะกูตานี่ปเวว่ากันยอตาซากลานี่ดูตาเกวดอดูเนาะว่ากันยอมือว่ากันยอควาติพาเนาะแชร์ดูมาเนาะมีฮาละตลอดตอนนี้ไปที่บาราว่ากันยอติพาเคเลทอดูมาเนาะตาซ้ำติพาเนาะตาซาควาติพาปิเชชาเนาะเวติพาเนาะอุดตาปาตาเลทอสิก็โอเคปะกะปะเตรโลตาเลขีเนาะอีโคโลนี่ปะเตรโลตาไม่มาก็ใจอีโคโลนี่ก็จะปะเตรโลปะกะกว่าโชเวดาเวนี่ตาไข่เสียโอเคสาระค่ะจีOr will it be Zoku? Okay. အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမငယ်လေးတွေကအရန်ကိုချောမောလှပတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းဉာဏ်ဘယ်လောက်ထိထက်တယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เคนี่ตักสังกว่าเนาะดูตักเรลีเนาะตักสังกว่าดาละคุณเพียเสียแหละเนาะติกว่าดาตักติกว่าติผ่านเนาะကျွန်တော်တို့ question and answer နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါတော့ Miss Santa ရှေ့ကိုကြွားပါကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာပိတ်သက်ချင်းများအားလုံးတိတ်ကလေးနဲ့နားထောင်ပေးပါသူတို့ answer အဖြေပြီးတော့မှအားပေးကြပါ Miss Santa your question is what is the most important issue your generation is facing တာရီရီဒိုတလနော်ပေါ်တချိုဝေးဘာ question မယ်မနော်ကျွန်တော်နှစ်ခါနေပါမယ် I'm gonna ask 2 times Miss Santa what is the most important issue your generation is facing ဟုတ်ကဲ့အခုလုပ်ပေးတဲ့မိခွန်းတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုခေတ်ကျမတို့လူငယ်တွေအကြီးကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကတော့စိတ်ကျန်းမာရေးလို့ကျမယူဆပါတယ်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတော့
စိတ်ယောဂမျိုးမျိုးကြောင့်လူငယ်တော်တော်များများဟာကိုတေးချောင်းကြံပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Wetera la suicide ni no patasa de ba bakwa chmera ni no sai chama ye no mental illness no mirmia ni no mental well being no bakala web sai ni no patela tata tu ba kho ba no mimi kalwa de adi ne weti te da la mental ni ba di ba do la nu jani mo no လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာလူကြီးမိဘတွေအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။ I believe that mental health is an important issue for my generation because a lot of teenagers are suffering from depression, stress, and anxiety, and many has been suicide because of other mental illness. That is why I believe that mental health is important and we should address it with love and care because our mental health is just important as our physical health. Thank you. Wow. I like her answer, okay? You say where our sister no, there are mental health ne read do mo no. Mamnu ko la ta sa ke jo ne ba ko chmera mental health no ni di to ku ma ti lo ke ta dim na te ko ta ni na no ta uchu kle ne a read do era the to la no mo bwa ta uchu kle si lo mo no. What do you think? What do you think? Right comment here, okay? Miss Sankang ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် You say what concert you know? Miss Falam အရှိကိုကြွားပါ Falam. Ta khan ya ke thu pwa chu no. Falam. Do ta ge ye ra ga ni. Miss Falam your question is what will you do if you win this Miss Pageant Na min na wa da no pageant khai ni no na ka ma ni le no ka ni ba chi do du let me see. I'm going to repeat it Miss Falam what will you do if you win this Miss Pageant If I win this pageant, I would use this opportunity to use my platform to increase awareness of our people back home suffering from the military coup. They're fighting for their lives and living with fear of not knowing what will happen to them tomorrow. So they need our help from people like you and me to make a difference. Thank you. Wow That's a good answer. Awe si sa ra mo no ti ko ri to ni mi na wa da no ni mi do ni ba da Miss Pageant way ni no na ka ma ni le mo no o te ra la akatu wa da platform kha ni no si da ni mi do ni ma Miss Pageant khai ni ni mi do me ya no ko ni katu wa da platform kha ni la di to ka ra la wa da no ta u ta la chi lo ko pu da we la pa la ba kwa chme da ti pha mo no ba mi ko la we te ba kwa chme da ta ka ma ta di le ta ko oba ta ti pha ni mo no ko ta ni I think I like her answer, no? She said. Thank you Miss Falam Miss Lao Tu အရှိကိုကြွားပါ Miss Lao Tu your question is what do you think the greatest environmental problems are today Tati kwa adi ni no, mumi sata ni nya I no, kuka ni sata ki ko adu kete ni mim ni le mo no. Again Miss Lao Tu what do you think the greatest environmental problems are today Thank you for the question. Our greatest environmental problems of today is global warming. The reason why I'm stating global warming is because global warming has becoming one of the biggest problems at risk as each year our temperature is rising higher and higher. And not only will it affect us human beings, will affect all living creatures on earth. And we don't start taking care of this earth that God has blessed and gifted us with, then sooner or later our generation will be in danger and so will our future generation will be in danger too. Thank you. Wow Da we si sa ra mumi sata ni nya I ni no, ha kupla kala ra wai ni me ra ta ki ko phadur khala ba kwa chme la su sa khato khe I no, ba mnu ko le no, di u tha ra ta na kli da ba do che la ba ha ko po ba no, ba do se ko ka ya ta ta mu khe la ko ni, ha kupla la ka sa ya hi ta ba la pa mi ka te ka to ba ni no, pa ka te cha le pa ko kwa chme ra ta ko ra khe mo no. Okay. Miss Lao Tu thank you very much Wo ti di pwe ya le. 1 Next 2 3 4 Miss Zoe အရှိကိုကြွားပါ Miss Zoe
Your question is, what is the one lesson you learned as a child that still affects your life today? Miss Zoe, what is ปวดตีกว่าแล้วเนาะถ้ามาลูดค่ะแล้วมาลูดนี่บาแล้วนพูดาลิลีแล้วจิละมือมิซาตนี่ญ่อีเนาะปกติจะแลอบาถวยเดเวนี่อบาดิบาดัวดินานี่มีมันนี่แหละบ่เนาะ the one lesson you learned as a child that still affects your life today? Thank you for the question. One lesson that has still affected me today is the lesson of the golden rule. The golden rule basically means to treat everyone how you want to be treated. Growing up, I have been interacting with a lot of people, young and old, and I have learned that through interacting with them, things can get a little complicated. But keeping the golden rule in mind, I have learned how to treat others how I want to be treated, even though sometimes it may get hard to treat them as nice as I want to be treated. And that is my answer. Thank you. Wow. เวสิเซราแล้วเนาะเวนี่ตาบลาก็ได้ละ golden rule เนาะมาปวากาดีเนี่ยเอโดวามานาโตเนาะสิดานี่เนาะนเมเอโดละปวาเฮนาตานี่กะมุยเดนกะบาเฮราตานี่กะมุยนเมเอโดละปวาปาเกนาเรนะบาปาเกบวากามเนาะเวนี่สิเซวดาดีนี่ Miss Zoe ပေါ်မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် เวเตราละตะบลอข้อนี่เนาะเวนี่เกดารีบาเดปวาอากาเนาะปวาอาเดียกาอาမျိုးเดตาตบีตบูโอเนาะตะบลอข้อเดกอละเวนี่เนาะดิโตนกรีละบ่พอกูบาตะกรีละนพอกูบาเนาะจานี่ติอุสิกอเด Next Miss Matupi ရှေ့ကိုကြွပါ ยกนาละเวติกอเวรามีนี่เนาะกะบะเมียดาดิโตละเวนี่ชิกลุดูอะคลามานี่เนาะปกิเตซาเลดิโตปัวจัวบวยอาจารย์เนี่ยปอซามเนาะดินี่ละเวนี่มะตูปี Miss Matupi, your question is, why do people think negative about Miss Pageant? แต่ที่กว่านี้เนาะบามนิโคบ่ที่เวลาแล้วเนาะ Miss Pageant เนาะสิตานี่ดิโตมือเชลามือด้วยตาดีติพันนี่ละอัตรีบาเลเนาะบ่ที่ละอัตรีตปาเนี่ยมาลมนิโค One time, Miss Matupi, why do people think negative about Miss Pageant? Thank you for that great question. I believe the negative view on Miss Pageant stems from the misconception that แต่ที่กว่าก็แล้วก็ it's a hard question I got you it sets an unrealistic standard for young girls. However, contrary to that belief, I would say that Miss Pageants are a showcasing of our self-confidence and leadership skills amongst people. And to be amongst that, I am very, how do I say it? It feels very rewarding. And to be a part of Chin Miss Pageant, it is an opportunity to showcase each and every diverse piece of our culture from our very big community here that we have. Thank you. Wow, Miss Matupi, ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် แต่ที่กว่าเด็กก็เจ็บเนาะดิโตเวนี่เอาไว้สิเซเวดาคือเตอร์หรอเนาะ I think she answered the best and I like her answer too เนาะดิโตปะมาดาดิโต Miss Pageant เนี่ยเนาะปะที่กะมาเวดาโอ้บามนิโคลเนี่ยที่ดิโตอเมริกันเนี่ยเนาะปะมา Pageant เนี่ยเนาะกะบาดูตาเตเควเนาะพอแต่ละได้มันนี่มันตาดีนี่เต็มพอเนาะนาเกเวติเวเตดาลาเวเกดาดิโตชิม Miss Pageant ไว้นี่ปะกะพลาตาเนาะแล้วปะพลาทอบาเวดาดิโต confidence เนาะตานานี่เราตามีกลืดูตาเชตาลามีเนาะตาติกว่าดิก็เจ้าคือได้เปชิเต Miss Haka ฮาค่ะอ๋อแล้วแค่นี้เว่เนาะเว้นี่เว่มีแต่เพลอๆเนาะกูตานี่ไปไม่มาเวลาแล้วพอกันย่อเว้นี่เปรเวลามือฉลา Miss Pageant ละเว้นี่ career นี่แบบว่ามาละ Miss Melamu เนาะ Miss Melau
Miss Haka, your question is, can you describe pros and cons about technology? တတိခွာဒီနေနော် One more time, Miss. မအဝဲနေအတေပြတာဘကတာဂီဒတာဘကဝဲတာတဲ့ technology မနော်စစ်တနေအဂီဥကြဥချမြန်နော်ကိုတနေမ Haka, can you describe pros and cons about technology? Thank you for the question. I believe that technology it has an impact in our life both positively and negatively. Negative impact that technology has on our life is that technology is considered one of the most constant distraction in our life. It also prevents us from spending quality times with our family, friends, and loved ones. Another negative impact that technology has is that cyberbullying is one of the most major things to happen on the internet. Cyberbullying is one of the main reasons why teenagers in our generation take their own lives. So I want to spread awareness to that. Positive impact that technology has is that it helps us communicate with our loved ones back in Myanmar, and it helps make the news travel faster. Another positive impact is that technology might be a scary place, but it is a place where we contain most of our knowledge from. Thank you. Wow. ဝစီစရာမနော်ဝဲနေ technology နေနော်ဒီတော့ technology နေမဲရတာခါလာအမတီတာဘာအကတဲ့နော်ဒီတော့နမရာနေနဘတာကွာလာ Facebook နော်နဘတာဒူဂါရ selfie နဘတာ post လောက်ကတော့နော်နေရဒီနေနော်နမီတကလဘာတာခိနေတော့နာနော်လဲနေနဝါဖို့ခုနာနော်မကုကဲပါတော့နာနဖိုဟောဖိုဒီတဲ့ချလာ distraction မနော်ကေတာမတီတာဖာဒူခါ that is right နော်ခိခါခါနေတဲ့ဒါလာ technology နေနော်ဒီတော့အထူးကွေဝဲတာ quality time မနော်လဲနကသူတာချက်ကတော့လာဥဝဲတာဒါလူပွေကောနေနော်ဝဲနေနဖုန်းနေမှာရှုံတာနော်နလဲဘရွာတာလဲနေနော်ကွာလာ phone text message ဒီနေတိဖာမနော်တော့တခါတခါနေနော် technology ကိုနေနော်ဒီတော့ social media တင်တာ cyber bullying နော်ပွားတဲ့ချာတဲ့ပွားတာစားတင်တာတေတနော်နေပူစီလောတာမတီလောတာတယ်လေအိုနော်ဝဲဆက်ပြတာမိမိလာခေတပါဒီနေ technology နေနော်ပတူဝဲတာလဲပချက်လို့တာနော်ပလက်ပဲလက်ချူကောကတိလက်ချလောကဘူးတိမိသေးမြနော်ခိမိမြာဒီနေနော်ဝဲနေ technology ကိုနေပတိုးနေပါတာ information တိဖာတိအကတဲလောမနော် I like her answer she's very smart Miss Haka, Jizu Nyai Kumare. the last one Now so Miss Garo, Miss Zong. something oh let's try that Miss Zong, your question is, if you are a leader, how will you make a difference in this world? One more time, Miss နမီကဲဝဲတာနော်ခုနရကနေနကမာဝဲတာတလောချောလဟခုဒီ Zong, if you are a leader, how will you make a difference in this world? နေပင်ကိုမေးတဲ့ Chris ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချင်းလင်းမျိုးတဦးအနေနဲ့ကျွန်မကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ပြည်သူအတန်ကိုကြားပါစေဟုဝဟိနေသောပြည်သူပြည်သားရဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်နေပြီးကူညီချင်ပါတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်တိုင်းသားတဦးအနေနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းဒုက္ခရောက်ပေမဲ့လည်းညှို့လင်းချင်းရှိနေသေးတဲ့လို့ယုံကြည်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ I'll also answer in English. As a fellow Chin person, if I were to be a leader, I would focus on changing and helping our Burmese Chin community and everyone that is struggling and living every day, desperately trying to get their voices to be heard. Being raised as a minority, I believe it is my job as a leader to defend all the minorities who live every day, not knowing what is to happen, and yes, to have a glimpse of hope for a better future. Therefore, in regards to the people, I believe it is my job and my duty to prioritize, support, and guide them to a future full of opportunities and choices to embrace. Thank you. Wow. ဝစီစရာလာနော်ဒီမိဝဲတာဒီတော့ကလဒူပိုတာစာရကတိုနီမနော်မိကဲရခုနာနေကဒုကနာရပကမလကလူနော်ဒေါ်ဝဲနေကဒေါ်တဒေါ်ဒါနော်ပလဲအဝဲနေဘဒချတိမနဒေါ်တကာဒီဘာနီနော်အဝဲနေ
hiweda tamachelo no pola bata korake basa weni atamula no uda tamula ti phamo no putane we answer weda dini. All right, we see who is the winner. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mr. Al Hello Santa ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတယ်ဒီခုတရားအားလုံးမပြန်ပြီးတော့Santa Santa အရင်ကြွားပါ Santa Kani kata wida lai. All right. Okay, awani. Alome mengalaba, tomorrow and Okay. When you get no, Chinkaludu Maweda, no, said the 74th anniversary of Chin National Day, no, when you Pokanyata Saklani, no, but the Mara Tahuta di Payilimono, Putani Pami order Tahuta Jaini, no, Pukatiba Sekono, bright, Korean, young girl, no, Pokanyata Sati Pala, no, Piede Pano, Duta Gidi Pano, Leno Kunota di Pano, Putani. The golden rule: be kind to others, consider their emotion and perspective. All right, okay, no. Tachada layi kuni no. Pagkapitu era wini live. Loni paglera leki ter khala no. Video funny video dir pa no. Video loni dir pa no. Kuni hit thumbs up, wala comment, subscribe Daily Korean News channel pola no. Pola ado no. Thukashala ta dir pa ni ukko kwada video leki ter kamo no. Okay. See you in next live.